सर्वप्रथम मार से गौर भाईन जय गौर जय सेवालाल। तो आजेर विषय में आपण जाणून लेवा छा सिंधु संस्कृति आणि आपण गोर समाजेरो नातो संबंध काय छे। तो विषय चालू करा। विषय छ सिंधु संस्कृति थी जुड़ी गोर समाजे नाळ। अपने गोर समाज में एक केणावट छ लको जको मीठ जाव, लको जको मीठ जाव, हर्द करजो हर्द रे जाव। कतो आपण जे काय वाते लकाचा किंवा लक मेलेचा उ एक न एकदन मीठ जावळ छ, पण जे वाते आपण हर्द कराचा ध्यानेम रकाडाचा वो वाते कनाई मीठ सकेनी। पिढी दर पिढी वो वाते अंग बढ़तीच रेवळी छे। आवडा तत्वज्ञानी आपण गोर समाज हेतो। आपणो गोर समाजेर इतिहास गीत लेंगी भजनेर माध्यमांती आज सुद्धा जीवतो छ। सिंधु संस्कृति जगे मायर प्राचीन संस्कृति पैकी एक छ। ये संस्कृति थी आपण गोर समाजेर नाळ जुड़ी हुई छ। सिंधु संस्कृति जे काही वस्तु साहित्य मळे वो आज सुद्धा आपण गोर समाजे माई वापरतू दकावस। जना नागपूर संशोधन लॅबे माई जना ये वस्तु साहित्य पर्या संशोधन करे मायो जना ओ वस्तु गोर बंजारा समाज वापरतो तो ही प्रूफ हेमेलोच। इसवी सन पूर्व 5000 वर्ष आंगड्या सिंधु संस्कृति में आपण गोर समाजेर दी तांड हेती। एक मोहना नायकेरो तांडो, एक हड़प्पा नायकेरो तांडो। सिंधु नदी रे पाले में आपण गोर बंजारा समाजेर तांड हेते हानो आपण गोर बंजारा इतिहासकार कच। आपण गोर समाजेर लेंगी गीते माई आपण अन सिंधु संस्कृति रो नातो स्पष्ट हेच। उ गीत काय छ ध्यान देन सांभळो। वडफुंदी मारे मौनार देश, वडफुंदी मारे मौनार देश, मारी मौनारी खबर ली आए फुंदी फुंदी वड वड जो, मारे नायकेरी खबर ली आए फुंदी फुंदी वड वड जो। ओ वडफुंदी मारे हड़प्पारो देश, वडफुंदी मारे हड़प्पारो देश, मारे हड़प्पारी खबर ली आए फुंदी फुंदी वड वड जो, मारे नायकेरी खबर ली आए फुंदी फुंदी वड वड जो। वो काळे में आपणो गोर समाज लदनी लदेरो रसद पुचार काम करतो तो। देश विदेश रसद पुचार काम करतो तो। नाळी नाळी देशेती आपण ओळख पचाण रहती थी। विदेशे मारो एक सर मार्शल नामेरो कोर इंडस सिविलाइजेशन ये पुस्तके माई गोर समाज सिंधु संस्कृति थी जुड़ो हुआ छ। ई लखन मेल मेलो जको छ। सिंधु संस्कृति माई जे तळाव छ वो आंगोळी सारू कोणी तो गोर समाजेर गौधन बळद घोड़ उंटे वासु पाणी पियन बनाए हुए छ। तळार शेजारी 150 फीट लांब आणि 75 फीट रुंद एक वेयर हाउस छ। वो वेयर हाउस रसद गोळा करवास बनाए हुए छ। ओसोच वावडी सुद्धा सिंधु संस्कृति माई देखेन मळे छ। वो काळे माई वसीज वावडी तळाव अफगानिस्तान राजस्थान गुजरात माई बंदे हुए छ। सिंधु संस्कृति माई मळे जे वस्तु घडो डुवा घाटी रांदळ मुंगरी छारी कचोळो डाकणी उखळी कडचो घुगरी टोपली वाकडी विटी कळडा मोती कोडी शिंपली मुंगा येपर्यंत असो निष्कर्ष निकच क आपणो गोर समाज सिंधु संस्कृति पर्या राज करमेलो जोको पेलो समाज छ। इसवी सन पूर्व 2.5 वर्ष आंगाडी आर्यन पर्शियन कुशान ये जमाते लोग सतत सिंधु नगरी पर आक्रमण करेला। आपण गोर समाज पर अत्याचार करेला हत्या करेला। जना आपण गोर समाज सिंधु नगरी छोड़तानी आस पाशेर प्रदेश में रे लागो। मॉर्टिमोर व्हीलर नामेरो इतिहासकार कच क उत्तर भागे माहिती आये हुए आर्यन जमात सिंधु संस्कृति पर यह आक्रमण करतानी वत रेवाळ लोकुर हत्या करन वत वनुर वर्चस्व निर्माण की देखेन कच। इसवी सन पूर्व 2000 वर्ष आंगाडी आर्यन जमात भारत देश में आई। सिंधु संस्कृतिर बादे माई आर्यन जमातेर वैदिक संस्कृति जन्मे नहीं। असो आपणो सिंधु नगरी रो इतिहास अते लकेवाळ लोक दबाताणी
ओनरो खोटो नाटो इतिहास वजाळेम लिहाय। जे वखत आर्य जमात सिंधू संस्कृती परी आक्रमण करतानी व तर रेवाळ आपण गोर समाजान अन्याय करतानी अत्याचार करतानी मार नाके चना आपण गोर समाजारी आडी गीते माई काय कच ध्यान देन सांभळो। सिंधु नंदीरे पालेम सप्त सिंधुरे राळेम, सिंधु नंदीरे पालेम सप्त सिंधुरे राळेम, आर्या दामणिया दमा लगाय रे मारो सेना नायक। આપણે મોહના નગરીને મોહનજદારો બનાતાણી, આપણે મોહના નગરીને મોહનજદારો બનાતાણી, કોલિયા કરના કેરે મારો સેના નાયક, હડપ્પા રે આશરે ન કના જાવા રે મારો સેના નાયક। आपण गोर समाजारी आडी गीते माही काय कचक सिंदूर नंदीरे राळेम आपण गोर समाजारी जे तांड येते वो आर्य जमाता ताणी आपण तांडे अत्याचार करना के अपने तांडेन बाळन राग करना के ताणी गीते माही आडी कचक वो सोच अपने मोहना नगरीन मोहनजदारो बनाना के ताणे वो याडी गीते माही केरीच उ याडी नायकेन केरीच क आपण जे हडप्पा नगरी वस पडगीच वो हडप्पा रे आश्रयन कना जावा के ताणी उ नायकन याडी अपने नायकेन केरीच। असो आपण गोर समाजेरो इतिहास छ। आपण सिंधू संस्कृतीर वारसदार छा केन मन काही संकोच छी। मार गोर समाजन मारोजा छक आपण आपण संस्कृती इतिहास वहिवाट धाटी सण तेवार जतन करनु आणि गोर समाजन आंग बढायर काम करनु आतरीच असा। तो व्हिडिओ को काही वाटो कमेंटेम कळाव। आजे लगा आपण खूप काही शेअर किदे पण आबो वात આપણે गोर समाजर छ। जर तमेन वाटतो ही एक આપણો इतिहास संस्कृती આપણે गोर समाजन मालम रहीचाय આપણે गोर समाजतोनी पूछीचाय तो वीडियो शेयर करेरो मत भूलो। जर तम चैनल पे नवीन आए हो तो अब चैनल ने सब्सक्राइब कर लो को तो आयवाळ वीडियो तमें देखेन मळीए। अन आयवाळ वीडियो कोणसे टॉपिक पे बनायर छ कोणसे विषय पर या बनायर छ कमेंट में कळाव। भला आयवाळे वीडियो में जय गोर जय सेवालाल जय मरियम।